Donc, هنا قلنا بأن les solutions اللي كاينين باش pour résoudre le problème de la sous-liquidité هما أول حاجة le plan épargne et la dynamisation de la bourse de Casablanca, bourse des valeurs de Casablanca. Cinquième question, à partir du document 4, relevez petit a 1, un indicateur de mesure de l'inflation au Maroc. Ok, donc نمشيو au document 4, نقلبوا على هذا l'indicateur de mesure de l'inflation. Donc document 4, le panier de la ménagère est moins coûteux en France en 2013. La France est entrée dans une période d'inflation basse. Les prix à la consommation n'avaient augmenté que de 0,9% en 2013, après une hausse de 2% en 2012. La faible hausse des prix de France est à double tranchant. D'un côté, il soutient le pouvoir d'achat des ménages, mais de l'autre, elle entretient les craintes de déflation. Au Maroc, en 2013, le panier de la ménagère a été plus coûteux qu'en France. C'est ce qui ressort de la dernière note d'information du HCP sur l'indice des prix à la consommation. L'inflation était de 1,9%. Ok, donc, oui, Ayman. Oui, Ayman Hassan, bonne réponse. Donc, l'indice, ou la mesure de l'inflation, il y a l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Cinquième question, A2, une phrase montrant une situation de désinflation en France. Bon, إلا ما كنتش عارف شنو هي الديزانفلاسيون راه ما غاديش نعرف نجاوب على هاد لا كيسيون. دونك لا ديزانفلاسيون هي لا بيس ديال لانفلاسيون. Bien sûr, la baisse positive, ماشي la baisse négative. Montrer la situation de désinflation en France. Donc هنا الجواب كاين ما بين لا فراز الاولى ولا فراز الثانيه. La France est entrée dans une période d'inflation basse. OK? Donc les prix à la consommation n'avaient augmenté que de 0,9% en 2013 après une hausse de 2% en 2012. يعني ان l'inflation en 2012 كان 2%, en 2013 ولات 0,9%. Donc هذه c'est une situation de désinflation. L'indicateur de l'inflation هو l'IPC. L'IPC هو l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation. La faible hausse des prix en France. Donc la faible hausse هي la désinflation. هي فاش كتكون عندي une diminution du taux d'inflation, une diminution positive. يعني ان لو طو كيبقى غادي هابط ولكن ما كيطيحش بالموان، كيبقى غادي مثلا من 2% كيبقى غادي 1%، 0,5 etc. Exactement, Ayman. Les prix à la consommation n'avaient augmenté que de 0,9% après une hausse de 2% en 2012. Donc, il y a la désinflation. D'accord. Cinquièmement, petit b, dégager une conséquence de l'inflation sur les ménages au Maroc. Une conséquence de l'inflation sur les ménages au Maroc. Donc, non. La question, المهم هنا قال لك dégager, donc je dois la dégager من الدوكيومون. ولكن نقدر نجاوب عليها من راسي. La conséquence de l'inflation, elle est le pouvoir d'achat. Ou tout simplement, فاش كيطلعوا les prix des biens alimentaires et non alimentaires, ça va impacter le pouvoir d'achat négativement. كل ما les prix كيطلعوا كل ما la demande كتهبط. Donc automatiquement le pouvoir d'achat كيهبط. Exactement, baisse du pouvoir d'achat. Voilà, c'est la bonne réponse. Baisse du pouvoir d'achat et la baisse de la demande.
Donc, on a dit que l'inflation entraîne une diminution du pouvoir d'achat des ménages marocains. D'abord, on a sixième question. Sur la base du document 5, petit a, calculer le solde ordinaire prévisionnel en 2014. Ok, donc là, on va faire la politique budgétaire. Donc, les amis, quand on sait comment on sait comment, حفظوا les formules. حفظوا les formules مزيان, كردوهم مزيان. Donc, le solde ordinaire, احنا شنو كنعرفوا؟ كنعرفوا بأن le solde ordinaire est égal à recette ordinaire moins dépense ordinaire. Exactement, Iba. Donc, نمشيو au document 5. Donc, les données budgétaires marocains en 2014. Donc, on a les recettes ordinaires ou les dépenses ordinaires, bien sûr, من le document. D'accord, بالنسبة les formules ديال البوليتيك بيدجيتير راه غادي ديجا حطيتهم في لي جروب واتساب وغادي نعاود نحطهم ان شاء الله. دونك هنا face à une baisse relative des recettes ordinaires du budget général de l'État qui devrait atteindre 209,8 milliards. D'accord? Donc, les recettes ordinaires indiquent 209,8 ou les dépenses راه كاينين في la dernière partie كاع. Les dépenses ordinaires du BGE devraient croître de 2,4% pour atteindre 215,6 milliards de dirhams. Donc, on a 209,8 moins 215,6, moins 5,8 milliards de dirhams. Donc, c'est un déficit ordinaire de 5,8 milliards de dirhams. OK, sixièmement, petit b, lisez le résultat obtenu. Donc, tout simplement, au Maroc, en 2014, le solde ordinaire prévisionnel est déficitaire de 5,8 milliards de dirhams. Le solde, donc non, au Maroc, en 2014, le solde ordinaire prévisionnel est déficitaire de 5,8 milliards de dirhams. Ou là, un des épargnes publiques. D'accord. Sixièmement, C1, préciser une conséquence de la baisse des dépenses d'investissement du BGE sur la croissance économique. Ok, donc انا فاش كيقول لي préciser يعني ماشي بالضروره نجيبها من الدوكيومون، نقدر نجيبها من راسي. الا هبطوا لي ديبونس d'investissement شنو هو التاثير ديالهم على لا croissance économique؟ دونك هنا خاصني نكون لوجيك. فاش كيهبطوا لي ديبونس d'investissement اوتوماتيكمون لا دوموند كتهبط، وفاش كتهبط لا دوموند كتهبط مع لا برودكسيون. دونك ralentissement de la croissance économique. D'accord? Exactement, Ayman. Donc, هنا غادي نقولوا بأن la baisse des dépenses d'investissement va conduire à la diminution il a du mal à réduire la masse salariale. دابا هنا نورمالمون ولكن بلاتي تنسالو بعدا لا ريبونس ديال هاد لا كيسيون عاد نشوفو لا دوزيام كيسيون.
فاش كيقول لك بريسيزي يعني راه الا لقيتي اون اسيس من الدوكيمون راه مزيانه، سينو الا ما لقيتيش اون اسيس من الدوكيمون راه بيان سور غتجيبها من راسك. دونك قلنا بان لا baisse des dépenses d'investissement va conduire à la diminution de la demande globale ainsi la production. Donc ralentissement de la croissance économique. Voilà. هذه la réponse ديال 6 C1. C2 قال لك préciser une limite éventuelle du recours de l'État à l'endettement sur le marché interne des capitaux. Donc هنا خاصني نعطي l'inconvénient فاش l'État كتمشي كتسلف من le marché interne des capitaux. دونك هنا tout simplement فاش كيقول لي غير يبانوا لي جوج كلمات في الوطني ليميت و لونديتمون اوتوماتيكمون سو سون لي ليميت دو لا بوليتيك بيدجيتير اللي خصكم تكونوا حافظينهم بار كور. كاين ثلاثه، كاين ليفي ديفيكسيون، لا كونترانت اكستيريور و ليفي بول دو نيج. دونك هنا فاش كنشوف بان ليتا va recourir au financement في لو مارشي دي كابيتو انترن، دونك سي ليفي ديفيكسيون. فحال قلتو هنا ليتا كتمشي كتسلف من لو مارشي انترن financier يعني لا بورس au détriment ديال le financement privé. يعني انا لي زونتربريز او لي بنك ما غاديش يستافدوا من لو فينانسمون ديال le marché interne des capitaux. Donc C2 effet d'éviction ماشي effet boule de neige. علاش effet d'éviction؟ لان ها نتوما شنو عندي هنا؟ عندي l'État a eu recours à l'endettement sur le marché interne des capitaux. L'État كتمشي تسلف من le marché interne. Par contre, l'effet boule de neige, l'État كتمشي تسلف من le marché externe. عقلوا على مزيان. Car l'État a eu recours au financement auprès du marché interne. عقلوا على عافاكم مزيان لان هاد لي كيسيون راه كيتحطوا بزاف في الوطن. Donc, sixièmement, petit d, illustrer le passage en gras souligné. Donc, on a le document 5, on trouve le passage souligné. Il a du mal à réduire la masse salariale. Donc, on a خصني نفهم. خصني نفهم بان ليطا المشكل اللي عنده كنهضروا على المشكل اللي كاين في المغرب هو ان ليطا ما كتقدرش تهبط من لي صالير ديال لي فونكسيونير، يعني الناس اللي خدامين مع الدوله. Du coup, ce qui fait aggraver le déficit budgétaire. لان لا ماس سالاريال و لي ديبونس دو كومبونساسيون هاد الجوج كيستنزفوا بزاف من لو بيدجي دو ليطا، يعني كيتقاموا علينا غاليين. دونك هنا كيفاش غادي نيلستريو؟ تو سامبلومون من الجمله اللي موراها قال لك بان عندي une augmentation de la masse salariale de 5,1% qui va s'établir à 103,7 milliards de dirhams en 2014 contre 98 milliards de dirhams en 2013. Donc, غادي نقولوا بان l'État a du mal à diminuer
la masse salariale, ce qui a été prouvé en 2014 avec une forte croissance des dépenses salariales de 5,1% par rapport à 2013. Voilà. فيما يقولوا لي illustrer ou expliquer en illustrant, c'est-à-dire خاصني نشرح هذيك الجمله ديال il a du mal à réduire la masse salariale عن طريق des chiffres, des données باينين هما. Celle-ci devrait croître de 5,1%. Donc, en 2014, كانت عندي 103 milliards, ou en 2013, كانت 98 milliards. فاش كيقولوا لي illustrer, c'est-à-dire je dois expliquer en donnant un exemple du document. D'accord? شنو كتعني il a eu du mal à réduire؟ يعني ما قدراتش تخفض من les dépenses ديال les salaires ديال les fonctionnaires. D'accord؟ وها هي راه باينه في لو دوكيمون، قال لك بان لا ماس سالاريال طلعت ب 5,1% en 2014 par rapport à 2005 à 2013 plutôt. Exactement, Ayman. Ok, donc sixièmement, petit e, commenter la structure des dépenses du BGE en 2014. Donc, on a fait ce qu'il voulait commenter la structure, c'est-à-dire, je dois faire un commentaire les composantes des dépenses du budget général de l'État en 2014. يعني tout simplement, wesh les dépenses budgétaires, les composantes des dépenses du BGE, واش طلعوا ولا هبطوا؟ واش طالعين ولا هابطين؟ شنو هما المميزات ديالهم؟ دونك كيف ما كنشوفوا في لو شيما كنلاحظوا بان les dépenses de fonctionnement représentent 65,11%, suivi des dépenses de la dette de 18,62%, et ainsi 16,17% représente la part des dépenses d'investissement. تقريبا كومونتي بحال illustré تقريبا بحالها. دونك هنا شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا بان petit e, la structure des dépenses du BGE 2014 se caractérise par يعني تتميز par la dominance السيطرة، يعني عندي une dominance la dominance كيف ما كتلاحظوا les dépenses de fonctionnement كيمثلوا 65% من les dépenses du budget général de l'État. La dominance des dépenses de fonctionnement qui représente 65,11%, suivi des dépenses de la dette de 18,72% et les dépenses d'investissement qui représentent 16,17%. OK? Donc, فاش كيقول لي commenter la structure, c'est-à-dire خصني نعطي المميزات ديال la structure. Septièmement, à partir du document 6,
Petit a, préciser l'approche théorique encadrant la politique monétaire à partir des années 98. Donc, هنا شوية ديال la théorie ديال la politique monétaire. خصني bien sûr نفيريفيها. قال لك à partir des années 98. Document 6. La politique monétaire au Maroc. Les réformes des années 98 ont visé la mise en place d'une politique monétaire avec comme seul objectif final la stabilité des prix, qui s'est éloigné de la politique monétaire d'inspiration keynésienne. Ok, en matière d'objectifs, on distingue les objectifs finaux et intermédiaires. Donc, tout simplement, c'est l'approche théorique qui s'est éloigné de la politique monétaire d'inspiration keynésienne. يعني هنا ما كنطبقوش l'approche keynésienne, كنطبقوا l'approche classique. شنو كيقولوا لنا لي كلاسيك في politique monétaire؟ كيقول لك بان l'objectif doit être à long terme ou la stabilité des prix. D'accord? Donc la stabilité des prix ou l'objectif final ديال tout simplement les classiques. بالنسبه للكينيزيان كيقول لك بان la stabilité des prix doit être à court terme et كيقول لك بان l'inflation elle permet de stimuler la production et l'investissement. Exactement هبه l'approche libérale ou l'approche classique بجوجهم صحاح. Donc هنا غادي نقولوا l'approche classique ou libérale. Deux points, entre parenthèses, stabilité des prix à long terme. Petit b, compléter l'annexe numéro 2, page 6. Donc, là, je vais l'annexe. Je fais l'annexe numéro 2. Ok, l'annexe numéro 2. Deux instruments de la politique monétaire, un objectif intermédiaire de la politique monétaire depuis 2006 et un objectif final 2006. Deux instruments de la politique monétaire. Donc, en matière d'objectifs, on distingue les objectifs finaux et intermédiaires. Depuis 2006, et comme dans beaucoup de pays, Banque Maghreb a délaissé l'objectif intermédiaire correspondant à un taux de croissance de l'agrégat de M3 au profit de celui de l'agrégat M1. L'objectif final de la politique monétaire actuelle est toujours la stabilité des prix à travers un ciblage de l'inflation. Actuellement, l'instrument principal est les avances hebdomadaires de liquidité. Donc, l'instrument l'oul, les avances sur 7 jours. La réserve monétaire, comme les avances à 24 heures, encore les pensions livrées à 3 mois. Donc, on a soit les avances de liquidité hebdomadaire et les avances sur 7 jours ou la réserve monétaire. Donc, ce sont deux instruments de la politique monétaire. Ou les pensions livrées à 3 mois ou khatchaoud A. D'accord. Donc, بالنسبة لA, قال لك tout simplement شنو هي l'approche théorique اللي كاينه في le document. L'approche théorique اللي كتكونفيرمي la politique monétaire au Maroc. Donc هنا l'approche théorique هي l'approche des classiques. Bien sûr خصني نكون حافظ les approches. Les classiques شنو كيقول لك؟ كيقول لك بان l'objectif final هو la stabilité des prix à long terme. Les keynésiens كيقول لك بان l'objectif final de l'État هو la stabilité des prix à court terme et qui dit que l'inflation elle permet de stimuler la croissance et la production. La production et la demande. Donc,
les deux instruments, les avances hebdomadaires et la réserve monétaire. L'objectif intermédiaire, le contrôle de l'agrégat M1, le contrôle de la masse monétaire M1, ou l'objectif final, la stabilité des prix. Oui, ce sont des instruments. غير هما هنا قالوا لنا عطاوني غير جوج. Donc soit نديرو soit غادي نديرو les avances hebdomadaires plus réserve monétaire ou les avances hebdomadaires plus les pensions livrées. بجوجهم صحاح. L'objectif intermédiaire هو le contrôle. Objectif intermédiaire, contrôle de M1. Objectif final, stabilité des prix. باش غادي نعرفوها كينيزيان هما راه ديجا كاتبين لك في الدوكيمون. قال لك بان l'État a mis en place une politique qui a un objectif final de stabilité des prix. Les Keynésiens ما كيكونش عندهم l'objectif ولا stabilité des prix. Les Keynésiens كيكون عندهم l'objectif final هو la croissance économique, d'accord? L'objectif intermédiaire, bien sûr, هو tout simplement واحد l'objectif اللي عن طريقه كنوصلوا l'objectif final. Les objectifs intermédiaires خصكم تكونوا حافظينهم. كاين ثلاثه. كاينه le contrôle, كاين le taux d'intérêt, le taux de change ou la masse monétaire. D'accord? كاين ثلاثه. في la politique de relance كنهبطوا من les taux d'intérêt ou le taux de change وكنطلعوا من la masse monétaire. في la politique de rigueur كنديروا العكس كنهبطوا لا ماس مونيتير وكنطلعوا لو طو دانتيغي ولو طو تشونج. داكور؟ دونك عقلوا عليهم مزيان عافاكم وحفظوهم. دونك هنا غادي ندوزو الكيسيون نيميرو 8. Sur la base du document 7, lisez la donnée en gras souligné. OK. نمشيو document 7. Donc la donnée en gras souligné هي moins 116 559 millions de dirhams. Donc نعاودو نرجعو شويه باللور غير باش نفهمو de quoi il s'agit. La demande extérieure nette en biens et services, exportation et importation des biens et services, elle a enregistré une contribution négative à la croissance en 2013 avec un montant de 116 559. Donc, tout simplement, c'est le solde commercial, tout simplement. Donc, on a au Maroc, en 2013, le solde commercial est déficitaire de 116 559 millions de dirhams. Au Maroc en 2013, les échanges extérieurs de biens et services seraient déficitaires de 116 559 millions de dirhams. Oui, داخل لان هادشي راه داخل في لي زاغريغا. وبالنسبه لا فورمول ديال لو سولد كوميرسيال راه هي لا دوموند اكستيريور نت اكسبورتاسيون موان امبورتاسيون. Huitièmement, petit b, calculé pour l'année 2013, le PIB ou le RNBD. D'accord?
دونك كنحسبوا البي اي بي والار ان بي دي ديال 2013. دونك باش نحسب لو بي اي بي ار ان بي دي خصني ضروري نقرا الدوكيومون. دونك لا دو دونك حنا شنو كنعرفوا بان لا فورمول ديال بي اي بي ايت ايغال دي سي اف بلس اف بي سي اف بلس فارياسيون ستوك بلس اكسبورتاسيون موان امبورتاسيون او لا بلس لا دوموند اكستيريور نت. دونك la demande intérieure La demande intérieure en 2013, la consommation finale nationale atteindrait 703 034 millions de dirhams. Donc, on a la DCF. La formation brute du capital fixe à 266 172 millions de dirhams. Donc, FBCF. Variation de stock, 22 496. Pour la demande extérieure nette, on dit moins 116 559 millions de dirhams. Donc, on dit la formule. Donc, on a dire PIB est égal DCF plus FBCF plus variation stock plus exportation moins importation. كتساوي oui, c'est la formule de la demande globale. Mais bien sûr, c'est la formule du PIB. Le PIB, on peut le calculer selon plusieurs méthodes. Donc, c'est 875 143 millions de dirhams. بالنسبة l'RNBD, qui c'est le PIB plus les revenus et transferts extérieurs nets. Donc, le PIB déjà حسبناه غادي نقلبوا على l'RTNE. Ok, donc en 2013, l'amélioration de la croissance économique nationale soutenue particulièrement par très bonne campagne agricole, conjuguée à l'accroissement de la croissance finale. Parallèlement, les revenus et transferts nets en provenance du reste du monde devraient atteindre 56 849 millions de dirhams en 2013. Donc, on a le RTNE, donc RNBD, donc la formule RNBD, revenu national brut disponible, est égal PIB plus RTNE, revenu et transfert net extérieur. Est égal 931 992 millions de dirhams. Ok, donc شنو بقى لينا دابا. دونك هاد لي زيكزارسيس اللي بقاو ما داخلينش عندنا في الوطني. ميم لا سانتيز الموضوع ديال لا سانتيز ما داخلش عندنا في الوطني. دونك دوكو لي زامي البي اي بي خرج فيه 875 103 millions de dirhams. Donc les amis, الوطني ديال 2014 ساليناه. نو لا سانتيز داخله في الوطني، ولكن لو سوجي اللي عاطينا هنا كيهضروا على لي زانفيستيسمون ديريكت على ليترونجي. هذا الموضوع هذا ما دخلش عندنا في البروغرام ديال الاطار المرجعي. ديكو غادي نحاولوا نخدموا اون اوتر سانتيز ان شاء الله اللي غادي يكون داخل فيها، اللي غادي تكون كتهضر على شي حاجه مثلا د الانفلاسيون ولا الشوماج ولا لي بوليتيك. دونك لي زامي الوطني ساليناه دابا. كيفاش غادي يكون؟ الصراحه ما غاديش يكون صعيب، لان تو سامبلومون الوطنيات عارفينهم كيفاش كيتحطوا، لي ميم كيسيون كيبقاو يتعاودوا. دونك ديكو يسيفي جيست الانسان يكون حافظ لي فورمول ديالو وما عنده مناش يخاف، يكون حافظ لي فورمول، يكون كيعرف يكسبليكي لي باساج ولي فراز سوليني، يكون كيعرف لي ليكتور، يكون يعرف كيفاش يربط ما بين الدروس، وما غادي يكون غير الخير ان شاء الله.
داكور ماشي مشكل. جو في اسيي شي نهار نخدمو غير لي بوليتيك. دونك لي زامي جو فو سويت ان تري بون كوراج. سيروا عافاكم راجعوا مزيان ليكونومي. عندكم لي ريزومي، عندكم لي زوديو، عندكم كلشي. عندكم لاشين يوتيوب ديالي راه حاط فيها جميع الدروس ديال ليكونومي. وتبارك الله عليكم، تهلاو ليا في راسكم. على بروشين ان شاء الله، نتلاقاو ان شاء الله نهار الاثنين باش نخدموا الاستدراكيه ديال 2014.